Oh, we have a little video we show first. Are you ready for the video? Da li ste spremni za jedan video isječak? The one we showed yesterday about the marshmallows. U vezi sljezovih kolačića od jučer. I think I need to wake you up a little bit. Mislim da bismo se trebali malo razbuditi svi. Give you time to experience your character strength of humor. I da si damo vremena malo da razgovaramo i razmišljamo o tom ljudskom karakteru. And I want to start by reminding us all as adults how hard it is to be good when you're a child. I ja želim da se podsjetimo o tome koliko je nama kao odraslima, koliko nam je teško bilo biti smireni dok smo bili djeca, kako je to bilo teško. So this video is based on a real life experiment that was done many years ago. Znači ovaj video je utemeljen na takvim iskustvima koje on je napravljen prije više godina. And the researcher says to a child, here's one marshmallow. I tu imamo primjer gdje se kaže djetetu, evo jedan kolačić sljezao. If you can leave it until I get back, I will give you another one and you'll have two. Ako ga možeš ostaviti da on tu stoji dok se vratim, ti ćeš dobiti još jedan takav kolačić. Or you can eat it now, but you won't get another one. Ili ga možeš pojesti odmah, ali nećeš dobiti onaj drugi. Let's see what happened. Pogledajmo što se dogodilo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Thank you. Hvala na pozornosti. Does that feel familiar? Da vam ovo izgleda poznato? Do we still struggle with temptation? Da li se još uvijek borimo s kušnjama? We need to remember
when it comes to children, just how hard it is to be good. Moramo se prisjetiti kako je to u djetinjstvu biti teško, kako je bilo teško biti dobar. What are the goals of parenting? Koji su ciljevi roditeljstva? The goals of parenting are not actually producing children who are perfectly obedient. Ciljevi roditeljstva nisu stvaranje, podizanje djece koja će biti savršeno poslušna. It's not about being a parent that's totally in control of a child. To ne znači biti roditelj koji je u potpunoj kontroli svojega djeteta. The goals of parenting are to help our children to experience God's love through us. Ciljevi roditeljstva je naučiti djecu iskustvima da osjete kako ih Bog voli kroz nas. So that they are inspired to follow him for all of their lives. Znači da ih mi nadahnjujemo u toj ljubavi kroz cijeli njihov život. We also want to nurture children who are happy and loving and have good character. Mi želimo da se naša djeca nauče osjećati da su voljena, da su prihvaćena. Whenever I go on an airplane, they remind me of this. I kada god dođem, On an airplane. kada god poletim avionom, sjetim se ovoga. And they always tell you, if you need an oxygen mask, put it on yourself first. Uvijek nam kažu u avionu, ako trebamo kisika, stavimo tu masku na lice. One of the most important things to do as a parent is to take care of your own health. Znači, najvažnija stvar u roditeljstvu je da se brinemo za naše vlastito zdravlje. Your own physical health, emotional health and spiritual Za health. naše tjelesno, emocionalno i duhovno zdravlje. Because being a parent is the most amazing and challenging and stretching work you will ever do. Jer biti roditelj je najizazovnija, najdivnija i možda najizazovnija stvar koju možemo doživjeti. And I think God lets us be parents to show us how hard his job is at times. I Bog nam je vjerojatno dopustio da budemo roditelji kako bismo mogli vidjeti koliko je težak njegov posao. And I learned more about God's love through parenting my children than I think I ever taught them. I mislim da sam više naučila o Bogu kroz odgajanje svoje djece nego što sam ikad mislila da ću naučiti više o njemu. All about forgiveness, about patience, about guiding. Sve u vezi oprosta, strpljenja, vodstva. About nurturing their strengths. U vezi znači ohrabrivanja, osnaživanja. And praying for them. U vezi moljenja za djecu. It can be really challenging. I to stvarno može biti izazovno. So I'm going to use this balloon to illustrate something that we can do as parents. I zato ću sada uzeti ovaj balon da vam ilustriram nešto što možemo učiniti kao roditelji. Okay, so this is my heart. Znači, ovo je moj dio. I have to be careful not to pop it. Moramo paziti da ne pukne. So my heart would be like a flat balloon, all empty. Your heart? My heart, my I don't know. Like, I need to take. So I'm like this as a parent. I can be drained and empty. Aha, znači kao roditelj mogu biti iscijeđena, ispuhana. And then I need to take my heart to God to fill with his love. I znači mogu dati Bogu svoje srce da ga on ispuni na ovaj način s ljubavlju. And he fills me with his love. I on me puni svom ljubavlju. So that I can go and share it with my children. Tako da tu ljubav mogu dijeliti sa svom djecom. Like this. Na ovaj način. But it will soon get empty. Ali uskoro je opet to ispražnjeno. So when it's empty, what do I need to do? I kada se balon ispuše, što onda trebamo činiti? I need to keep taking it back to God for him to fill up. Moram se opet vraćati Bogu da on ispuni to srce. And whenever we feel at the end of ourselves as parents, when we feel totally drained, I kada se nekad izmorimo i kada osjetimo kraj toj nekoj energiji, kada se ispušemo kao roditelji, we can take our hearts back to God and he will always fill us up. uvijek možemo vratiti naša srca Bogu i on će uvijek
iznova ispuniti naše srce. I believe God has a special compassion for parents because he knows how hard our job is. Ja vjerujem da Bog ima posebno suosjećanje prema roditeljima, jer on zna kako je težak roditeljski posao, odgovornost. He cares for our children even more than we do. I on brine za tu djecu čak i više nego što mi brine. So he wants to help us if we will just ask him. I on nam želi pomoći ako ga samo zamolimo za to. And it's not easy because we cannot control our children. They will make choices that we don't want them to make. I nama nije lako zato što ne možemo kontrolirati našu djecu i možda neka činimo izbor koji nije baš najbolji. But that's the same choice that God has given to us. A to je isti taj izbor koji Bog daje nama. And he has to live with our ability to make unwise choices as well. I on živi sa njegovim nastojanjima da mi izaberemo dobre stvari. So the greatest thing to do as a parent is to keep staying connected to God and filling yourself with his love. I najvažnija stvar u roditeljstvu je da ostanemo povezani s Bogom kako bi nas on ispunjavao svojom ljubavlju koju onda širimo dalje. And looking at our children through God's eyes. I da gledamo na našu djecu Božjim očima. And seeing what he sees and what he wants for them through us. I da vidimo ono što on vidi, da vidimo ono što on želi za našu djecu. Another principle of parenting is that our children are like a cup. Još jedno načelo roditeljstva je u primjeru ove čaše. And they come like this in a way. Parents are coming like this. Children come. Djeca dolaze poput ovih čaša. And we need to fill them up with God's love. I mi ih jednostavno trebamo ispuniti Božjom ljubavlju. And the more love we pour into their lives, I što više ljubavi ulijevamo u njihove živote, the more love they will pour into ours. Oni će više ljubavi ulijevati nazad u naše živote. And it's our job to make sure they are filled up with God's love and our love. Naš zadatak je da osiguramo to da oni mogu osjećati da su ispunjeni Božjom ljubavlju. Because whatever you pour into a child is what you will get out. Jer sve ono što ulijemo u djecu, to je ono što ćemo dobiti nazad. So if you pour love and joy and wonderful things in, then they will more likely to be happy. I ako ulijevamo zadovoljstvo, radost i lijepe stvari, to je čimbenik taj koji će ih učiniti sretnima. But if you pour criticism and challenge and blame into their lives, then hurt will come out. Ali ako stavljate u njih kriticizam, primjedbe i različite izazove, to je ono što će izaći nazad, vani prema nama. So what are you going to pour into their lives? Znači, postavlja se pitanje što ćemo uliti u njihove živote. That's our choice. We are shaping them by our love for them. To je naš izbor. Mi smo ti koji ih oblikujemo. Oni se oblikuju kroz našu ljubav. Another principle is the iceberg principle. Još jedan princip je princip ledene sante. There's a lot going on underneath a child. Postoji mnogo toga što je ispod površine u tom dječjem životu. Lots of experiences, challenges, hurts, emotions. Znači, puno bolova, iskustva, puno izazova i teških stvari ispod te površine. But we see just a little bit at the top. A mi uvijek vidimo samo ono malo što se vidi iznad. So if they're happy at the top, we know there's pretty good stuff underneath. I onda ako su oni na površini sretni, to je ono što se nama čini da su oni takvi i ispod površine. But if they're distressed, if they're having challenges with their behavior, there's probably a lot of things going on underneath that are difficult for them. I zato ako oni imaju izazove u ponašanju, ako imaju različitih problema, to je zbog toga što je ovo ispod površine ispunjeno tim problemima. So if we're seeing things that are difficult behavior on the top, then we need to bring them lots of comfort for all the pain that is underneath. Znači, ako vidimo komplicirano ponašanje njihovo da je na površini, mi moramo uliti tu ljubav da se to što je ispod površine, sve to da se na neki način riješi. Another principle of parenting is the string principle. Još jedan princip roditeljstva je princip užeta. And if you push a piece of string, does it go in the right direction? Ako gurnete uže
hoćete li ga gurniti u pravu stranu, postavlja se pitanje. It tends to wriggle and bounce and go here, there and everywhere. Znači, ako ga idete negdje usmjeriti, uže će se uvijek micat i migoljiti na razne strane. But if we lead the string, then it will follow behind in a good line. Ali ako ostavimo iza sebe, uže će, znači, slijediti, oblikovat će se u pravilnoj liniji. And God calls us to lead our children like a shepherd leads the flock. Kada nas Bog poziva, onda nas On poziva da vodimo svoju djecu kao što pastir vodi ovce. We teach them much more by our example than by our words and other things we say. Znači da ih više učimo svojim primjerom nego svojim riječima ili bilo čim drugim. So when we live loving, kind, spirit-filled lives, our children learn that from us. Znači kad mi živimo duhovan, pravedan i ispravan, pošten život, to je ono što će utjecati na našu djecu, da ona će to slijediti. Researchers have identified 4 main parenting styles. Znači, ovdje su identificirana 4 različita tipa roditeljstva. Ili stila roditeljstva. Okay. So there is structured and unstructured parenting. Znači imamo strukturirane i nestrukturirane roditelje. So structured parenting has a schedule, has boundaries, guidelines. Znači ovi strukturirani imaju granice, imaju rasporede, imaju točno onako sve posloženo. And unstructured parenting is quite chaotic. A znači ovi nestrukturirani su poprilično kaotični. It doesn't really matter what you do. Da li je važno što od ovoga radimo? It's maybe focused around what the child wants, when the child wants to go to bed, when the child wants to do this. Ili da li je važno da se fokusiramo na to što dijete želi, kad dijete želi ići u krevet, kad želi ovo ili ono. And then there's distant parenting and close and warm parenting. Onda imamo udaljeno to roditeljstvo i toplo i blisko roditeljstvo. And each of those causes the children to experience different things. I svako od ovih stilova roditeljstva uzrokuje da djeca imaju različita iskustva. So if the parenting is distant, the parent is not very close to the child and they're not very structured. Znači ako je ili je roditelj dosta udaljen od djeteta ali nije dovoljno strukturiran. We call that neglectful parenting. Mi to zovemo neglectful. Zanemarujuće roditeljstvo. And the children that live in that area of parenting tend to feel really sad and lonely. I to je, taj stil roditeljstva čini da se djeca osjećaju usamljena i tužna. Their relational needs are not being met. Njihove potrebe u odnosima nisu prepoznate. They're not being guided well as to how to live. Nisu dovoljno dobro vođeni u smjeru kako da žive. And life becomes quite difficult for these children. I život postaje dosta težak za ovakvu djecu. And then we have parenting that is unstructured, but it's warm and loving. Imamo onda roditeljstvo koje nije strukturirano, ali je puno ljubavi. And that's quite permissive. I to je dosta ovako permisivno. We love you, but you can do anything you like. Mi volimo to dijete, roditelji kažu mi ćemo učiniti za to dijete što god ono želi. And some parents think this is a good way to bring up children. I to je, čini se kao jedan bolji način za podizanje djece. Those children feel loved, but they also feel quite confused. Ali tu djeca osjećaju ljubav, ali ujedno i jednu zbunjenost. And sometimes they feel too much in control of the parents. I nekad se osjećaju da su previše u kontroli svojih roditelja. Because it's what the children want that is what the family does. Jer onda ono što dijete želi, jednostavno roditelji to čine za njega. And sometimes when parents are too permissive, the children actually feel like they don't care. I onda ako u stvari roditelji udovoljavaju svim tim djetetovim željama, dijete se osjeća kao da u biti nema dovoljno pažnje. Because when they're teenagers, it's quite fun if your parents let you stay out as long as you like. Da li je za tinejdžere dobro ako im roditelji dopuste da ostanu vani do kasno uvečer koliko oni to žele? But after a while it feels lonely. Ali unatoč svim tim dopuštenjima nakon nekog vremena oni se osjećaju sami. Do they really care about me? Pitaju se ti tinejdžeri da li je nama stvarno stalo do njih kao roditelji. And then we have authoritarian parenting. I onda imamo autoritativno roditeljstvo. It's very structured. Dosta je strukturirano. Very clear rules. Jasna pravila postoje.
But there isn't the warm love there. Ali nema topline, ljubavi. It's quite distant. I dosta je udaljeno. And it's a bit like being someone in the army. To je više onako stil kao da je neko u vojsci. You know, there's lots of rules, but there is not closeness. Imamo mnogo pravila, ali nemamo tu bliskost. And if you've ever seen the film The Sound of Music, the father starts off being a father like this. Which movie, sorry? Sound of Music. I don't know if you see that here. Ako ste ikad gledali film Zvuk glazbe, onda možete vidjeti taj... Moja pjesma, moji snovi, da. Onda možete vidjeti taj stil odnosa. Okay. The best kind of parenting is the way that God parents us. Najbolji način je, which is the best one? Authoritative. Aha, u biti je najbolji model roditeljstva, stil roditeljstva ovaj autoritativni. And this is how God parents us. I to je kako Bog čini svoje roditeljstvo prema nama. He sets clear rules. Znači on postavlja jasna pravila. But he's also loving and close. Ali je u isto vrijeme blizak i pun ljubavi. And he cares deeply about us. I duboko brine za nas. And the rules are there to keep us safe. A pravila su tu samo da bi nas činila sigurnima. And the more we are loved, the more we want to keep those rules. I što smo više voljeni od njega, to više želimo držati ta pravila. And so God is our example of the best kind of parenting. Znači, Bog je tu opet naš najbolji primjer za idealno roditeljstvo. And he can inspire us. I on nas može nadahnuti. I learned as a parent that a lot of what my children do depends on how I am caring for them. Naučila sam kao roditelj da mnogo toga šta djeca moja čine, da je to dolazi od toga kako sam se ja brinula za njih. And the more I parented, the more I realized that I was responsible for a lot of their behavior. I što sam duže roditelj, to sve više shvaćam da sam odgovorna za mnoge stvari u njihovom ponašanju. Because I realized if my children were hungry or thirsty or tired, it was very hard for them to be obedient and good. Jer sam shvatila, na primjer, da ako su moja djeca, recimo, gladna, žedna ili ako im nešto fali, da je jako teško da oni budu poslušni nekim mojim... And it's my responsibility to take care of those needs, to help them to feel happy inside. Znači, moja odgovornost je da se pobrinem, da ispunim te njihove potrebe kako bi se ti odnosi popravili. Because if I'm thirsty or tired or hungry, I get a bit grumpy as well. Jer ako sam ja gladna, žedna ili ako sam umorna, onda sam i ja čangrizava isto. But it's much harder for a child to manage that. Ali puno je teže kod djece, to je više izraženije kod djece. I think sometimes we forget how overwhelmed children can be. Nekad zaboravljamo kako je teško biti dijete u tom smislu. And we hear about children who have tantrums in the supermarket. Čujemo za djecu koja imaju svoje neke zločestoće u supermarketima. Sometimes those children are being naughty. Nekad su ona zločesta. They're saying, I want this and I want it now. Govore, ja želim ovo i to želim odmah. And my daughter manages this very well. A moja kćer je to učinila, kako bi rekao, postigla dosta dobro. She says, I can't listen to you when you're behaving like that. Rekla je, jednostavno te ne mogu slušati kad se ponašaš na taj način. So when you're calmer, we will talk about Znači, what you kad want. se smiriš, onda ćemo razgovarati. But you don't get what you want by behaving this Ali way. nećeš dobiti ono što želiš na taj način. But there's another kind of tantrum children have. A imamo još jedan tip takve zločeste djece. And that's when they're totally overwhelmed by the situation. To je kada su ona potpuno preplavljena situacijom u kojoj se nalaze. And we need to recognize when children are being overwhelmed by all of their senses. Znači, mi moramo prepoznati kada su djeca potpuno preplavljena tim svim svojim osjetilima. I was ill for quite a while, and being in a supermarket was the hardest place for me to be. Ja sam nedavno bila bolesna i za mene je najteža stvar bila biti u supermarketu. And because I was being bombarded by all of my senses. Jer sam bila bombardirana naprosto svim tim mojim osjetilima. And it's only when I was ill that I realized how hard it is for children to be in a supermarket I samo sometimes.
U tom trenutku kada sam bila bolesna, shvatila sam koliko je djeci teško biti u supermarketima. So we need to recognize if a child is being totally overwhelmed by their feelings, we need to help them calm down. Znači, mi moramo prepoznati kada su djeca potpuno preplavljena svojim osjetilima, mi moramo pomoći da se smire. And that's our job as a parent, to To je calm naš, them, to je naš posao to kao soothe roditelja. them, Da ih smirimo, to take them out of the environment that is too overwhelming. da ih izvedemo iz okruženja koje je za njih toliko na taj način preplavljujuće djeluje. Because if we start to yell at them or force them to do things, it makes it even worse for them. Jer ako počnemo vikati na njih ili ih prisiljavati da učine nešto, to će na njih djelovati još gore. They're looking for us to help them feel safe, Od nas se traži da postignemo da se oni osjećaju sigurno. not to add to their distress. Ne da im dodamo nešto tom njihovom stresu u kojem već jesu. So it's very important to realize the difference between these two responses. Znači, važno je prepoznati razlike između te dvije odgovornosti. So are they acting like this because they want something Znači, da li se oni ponašaju zato što žele nešto and they're demanding it, i nešto traže, zahtijevaju, or can they just not cope anymore with the surroundings? ili se jednostavno ne mogu više nositi sa okruženjem u kojem se nalaze. We spoke this morning about relational needs. Mi smo razgovarali ovo jutro o potrebama u odnosima. And we really found that when we met our children's relational needs, their behavior was so much better. I otkrili smo, zaključili smo da kada smo znali koje su njihove potrebe u odnosima, odnosi su postali mnogo bolji. A lot of the times when I see children misbehaving, it's because they're really lonely for their parents. Često puta prepoznajem da djeca koja se loše ponašaju u stvari su usamljena u odnosu na njihove roditelje, u odnosima s njihovim roditeljima. And their biggest question is, are you there? Do you care for me? Do you know I'm struggling right now? I onda je najveće dječje to pitanje da li se roditelji brinu za njih, da li su oni stvarno uvijek tu za njih kada su im potrebni. Or maybe they've done something wrong and they really need to know you still love them. I ako su učinili nešto pogrešno, oni i dalje trebaju znati da ih mi volimo. The sooner you can show a child that you fully love them after they've made a mistake, the better. Što prije pokažemo ljubav djetetu koje je učinilo grešku, to je za njega bolje. Because if we leave them wondering whether we'll love them again, that's a horrible place for them to be. Jer ako ih ostavimo da razmišljaju o tome da li ih i dalje volimo, onda je to za njih najteža stvar. And quite often children just need a hug. I vrlo često djeca jednostavno trebaju zagrljaj. My youngest one needed a hug every 15 minutes when he was 2. Moj najmlađi sin je trebao zagrljaj svakih 15 minuta kad je imao 2 godine. He would just go, "Mommy, mommy, hug." He had a hug. Okay, I'm off. On je govorio, majko, zagrljaj. Ona bi ga zagrljala i to bi bilo to. 15 minutes later, he'd come back. Za 15 minuta on bi se vratio i tražio bi isto. And then he was happy. I onda je bio sretan. Sometimes children need our appreciation. I nekad je potrebno cijeniti ih. If they've done something well, let them know. Ako su učinili nešto dobro, dajmo im do znanja da je to If they've dobro. tried to help, say thank you. A ako nam pokušavaju pomoći, recimo im hvala. Remember that appreciation shapes their behavior positively better than anything else. Znači, trebamo znati da to kada ih cijenimo, bolje oblikuje njih kao osobe od ičega drugoga. They need to know they're special to us. Oni moraju znati svoje posebnosti. So let each child know they're special to you. I onda neka pokažemo našoj djeci da oni uvijek znaju da su oni posebni za nas. Spend one-on-one time with the children. Provedimo vrijeme jedan na jedan sa našim djetetom. And let them know that they are just amazingly special to you. I dajmo im na znanje da su oni zadivljujuće posebni za nas. Sometimes they just need our attention. Ponekad jednostavno trebaju našu pozornost. Actually, quite often they do. A to je dosta često. So the more positive attention we can give them, the better. Znači, više pozitivne pozornosti čini im bolje.
Because when we give them positive attention, they don't have to try and behave in ways to get our attention. Znači, ako im damo svoju pozornost, oni neće trebati isprobavati različite vrste ponašanja kako bi privukli pozornost. They need our comfort. Oni jednostavno trebaju našu utjehu. Life can be hard and difficult if you're a child. Život može biti težak i kompliciran ako si dijete. The world is a very confusing place. Jer svijet je vrlo zbunjujuće mjesto. And school can be harsh. Škola može biti gruba. And they need us to comfort them when life is tough. I mi trebamo ih utješiti i dati im tu snagu hrabrenja u životu. And when we comfort them, they learn to comfort others and they learn empathy. I kada ih mi utješimo, onda oni nauče kako utješiti druge i onda oni imaju to sve u sebi, što je dobro. Do they need some encouragement from you for what they're trying to achieve? Oni trebaju ohrabrenje od nas za ono što oni žele postići. Do they need your respect? Oni žele naše poštovanje. Do they need some help and support from you? Da li oni žele našu potporu i pomoć od nas? Sometimes we ask our children to do things that they don't know how to do. Mi ih nekad pitamo i tražimo od njih da učine stvari koje oni ne znaju kako se čine. And then we get cross with them when they don't do it. I onda ih recimo možda i napadnemo ako ne znaju kako oni ne znaju kako to učiniti. But we've never shown them. Ali nikad im nismo pokazali kako se to radi. I did the thing that most parents do. Ja sam učinila ono što većina roditelja radi. Say to my children, go and tidy your bedroom. Rekla sam svojem djetetu, idi go and tidy your bedroom. Uredi svoju sobu. Then I went into my youngest child's bedroom. Onda sam ušla u sobu svoga djeteta. And I realized I didn't know where to start either. Ja isto nisam znala gdje započeti. I remember one parent of a teenager went into the bedroom. Jedan roditelj jednog tinejdžera ušao u njegovu sobu. And he desperately wanted to show some positive comment towards his child. I onako očajnički je htio pokazati nešto pozitivno svome djetetu, neki pozitivan komentar. But the room was so bad, he really wished he had a roll of hazard warning tape. Ali soba je bila u tako strašnom stanju da je trebalo na nju nalijepiti onu upozorenje o opasnosti. So in a desperate need to find something positive to say, znači, nama je stvarno nekad jako teško pronaći da kažemo nešto pozitivno. He said, son, your ceiling is looking really tidy today. I onda... Ceiling. onda mi zatvaramo to. A strop, da. A onda trebamo reći da je barem strop uredan. Ja? But we need to come alongside our children and show them what to do. Mi jednostavno uvijek trebamo pokazati djeci što treba i kako se stvari treba učiniti. And not punish them if they can't do something we haven't even taught them. A ne ukazniti ih za nešto što nisu učinili, a da ih mi uopće nismo poučili kako se to čini. Okay, so here's what we do. Evo, ovo je ono što mi trebamo napraviti. Find all your dirty clothes and put them here. Ako je recimo mnogo prljave robe, stavimo je na jedno mjesto. Find all your books and put them here. Nađi sve svoje knjige, stavi ih ovamo. And let's see how quickly we can pick up these toys and put them in this box. I pogledajmo kako što brže pokupiti te igračke i staviti ih u tu kutiju. When we do things together, they learn. Ako učinimo na taj način stvari zajedno, onda oni uče. And they feel supported. I osjećaju se kao da ih podupiramo u tom. And it doesn't feel so overwhelming to tidy their room. I znači ne osjećaju se kao pobjeđeni, preplavljeni oko problema njihove neuredne sobe. And we also need to help our children feel safe in the world. Mi trebamo vidjeti kako pomoći našoj djeci u ovome svijetu. And to be a safe place for them to come to. I da oni osjete kako je sigurno mjesto da oni priđu k nama i dođu kod nas. What we need to realize when we're parents is that children's behavior is always communicating something to us. Moramo shvatiti da je dječje ponašanje uvijek neka komunikacija u kojoj nam oni nešto u stvari žele reći. I think the most important thing I learned as a parent was to listen for the need underneath and not react to the words they were saying. Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila kao roditelj je da poslušam od djece one stvari koje su skrivene ispod površine, a ne odmah da ih zbog nečega optužujem ili napadam.
And as a family therapist, I'm always helping parents to understand this. I kao obiteljski terapeut uvijek pokušavam roditeljima objasniti kako da shvate te dječje potrebe. Listen to what they're saying underneath, the things they don't have words for yet. Znači, slušajmo šta oni žele reći, ono što je skriveno, koje to skrivene riječi imaju. Maybe they're saying, I need something, I'm hungry, I need a hug, I need you. Možda govore poruke odašilju poput treba nam zagrljaj, treba nam nešto, imamo neku potrebu. Sometimes they're saying, I'm just overwhelmed. Jednostavno kažu nekad smo preplavljeni, opterećeni. I'm only a child and you put me in this really complicated situation like a supermarket. Ja sam jednostavno dijete i stavljeno sam u takvu kompliciranu situaciju kao što je supermarket. Sometimes they're just confused. They have no idea what to do. They've never been here before. Nekad su zbunjeni, jednostavno ne znaju što trebaju učiniti, nikad nisu prije bili u takvoj situaciji. Sometimes they're telling us change something. I don't know what's wrong, but something's not right. Nekad nam govore promijeni nešto. Ne znam šta se zbiva, ali nešto nije u redu. And they're looking to us to try and help them manage their environment and themselves. I gledaju nas sa tom kao pozivom da im mi pomognemo da urede te stvari u tom okruženju koje su im izazovne i koje ih opterećuju. I think as parents we need to put ourselves in our children's shoes much more than we do. Znači, mi kao roditelji trebamo staviti sebe u cipele te djece više nego što mi to uopće mislimo. To slow down and think about what is life like from their perspective. Da usporimo i pokušamo sagledati iz njihove perspektive kakav je život. And understand more about their experience. I da pokušamo razumjeti više kakva su njihova iskustva. Children are just learning. Djeca jednostavno samo uče. One of my friends who's done some research into child development and Ellen White. Jedna moja prijateljica je radila istraživanje oko tog brige za djecu i savjeta koje govori Ellen White o tome. She came across some information that many Jewish families saw their children as learning. Došla je do zaključka da mnoge židovske obitelji they were learning, the children are learning. Da, jednostavno poučavaju svoju djecu. So when they're under 12, before their bar or bat mitzvah, they are just learning. Znači, prije nego dođu do 12. godine kada postaje sin zakona, ili bar mitzva, oni jednostavno uče. When they reach 12, then we expect them to live by the rules. I onda kada napune tih 12 godina, onda očekuju od njih da žive po pravilima. But up until that time, they are just learning. Ali do tog vremena oni jednostavno samo uče. I wish I'd known about this idea when my children were younger. I ja bi voljela da sam znala više o tome dok su moja djeca bila mala. And so it's my job as a parent to teach well, to help them to learn well. I tako u stvari moj posao kao roditelja da ih učim što više o tom. If they haven't learned the lesson, it's my responsibility to teach it again in a way that they can learn it. Jer ako nisu naučili lekciju, moja odgovornost kao roditelja je da ih naučim da nauče ono što nisu naučili. When children are afraid of punishment, they don't learn very well. Jer kad djeca dožive kaznu, onda ne uče, ne poučavaju se na baš najbolji način. And when we punish children because they can't do what they haven't learned how to do yet, that's very confusing for them. Jer ako kaznimo djecu za ono što ona nisu znala učiniti, to je vrlo zbunjujuće za njih. Like a 2-year-old will knock over a cup of coffee. Znači, dijete od 2 godine je srušilo jednu šalicu kave. It's not yet fully in control of its body and understanding the consequences. Takvo dijete još nije u kontroli svojeg tijela i nije svjesno posljedica toga što čini. So is this an accident? To je jednostavno jedna slučajnost. My responsibility to put the cup in a safe place. Moja odgovornost je da onda tu šalicu staje na sigurno mjesto. I need to manage the child's environment so they're more likely to not have accidents. Ja moram prilagoditi djetetovo okruženje da ne bi dolazilo do takvih slučajnosti i nesreća. And we need to keep things simple. I moramo držati stvari na jednostavan način, održavati. Children are really easily overwhelmed. Jer djeca su jednostavno lako budu opterećena. And it helps if we limit their choices to just 2 things at the most. I trebamo ograničiti njihov izbor na 2 mogućnosti.
One family I know only has 10 toys out at a time. Jedna obitelj koju sam poznavala imala je samo 10-ak igračaka. The rest get put away. A sve ostale igračke su bile stavljene sa strane. And they say this makes their life so much easier. I rekli su da je to način koji je mnogo jednostavniji. There's less toys to tidy away at the end of the day. Znači manje igračaka i razbacano na kraju dana. And children actually play with their toys better when they have a few to focus on. I djeca se bolje igraju sa nekoliko igračaka kada se mogu više fokusirati pošto ih je manje. Otherwise you see children get one toy here and one toy there and they make just a big mess. U suprotnom slučaju vidimo jednu igračku tamo, jednu tamo na sve strane i to je jedan veliki nered. So by managing their environment better, we can have better behavior. Znači, ako prilagođavamo njihovo okruženje, mi im pomažemo da se ponašaju bolje. And we need to go slowly through life when we have children. Mi trebamo ići polako u životu kad imamo djecu. Sometimes we want to rush them too much. Nekad ih pokušamo previše požurivati. And we need to go at their pace. A mi moramo pratiti njihov korak, tempo. One of my favorite verses when I was a young mother was, "He gently leads those that have young," in Isaiah. One of your favorite Bible verses. He gently leads those that have young. Jedan od omiljenih njezinih biblijskih ulomaka u Izaiji koja govori o tome kako biti u mladosti. And that was really helpful because I realized God wasn't expecting me to do amazing things as a parent except lead my children slowly. Jer sam u tom biblijskom ulomku vidjela mnoge stvari u kojima me Bog poučava u životu, ali da vodim svoju djecu polako. There's a problem with physical punishment. Imamo problem sa fizičkim kažnjavanjem. And I don't know what your culture is here, but in my country we're not allowed to hit children anymore. Ne znam kako ovdje kod vas, a u vašoj kulturi, ali u mojoj zemlji nije dopušteno fizički kažnjavati djecu. But we have many people who come from overseas, from countries where they felt the best thing to do as a parent. Ali imamo mnoge ljude koji dolaze iz prekomorskih zemalja i smatraju da je to najbolji način kako postupati s djecom. But we know that perfect love casts out fear, doesn't create fear. Ali znamo da savršena ljubav stvara ljubav, ne strah. And if I can hit you if you don't do what I say, i ako te ja udarim zato što si učinio ono što ja nisam rekla, then you will grow up to hit other people who don't do what you want. Onda ćeš ti odrasti na način da ćeš udarati druge ljude ako ne učine ono što si im ti rekao da učine. When I've talked to children who had experiences like this as a child, they said how angry and resentful and bitter they felt inside. Kada su djeca tako bila kažnjavana i ta djeca s kojima se tako postupalo, u njima je bilo toliko bola, toliko gorčine i toliko tih negativnih stvari. And one of the difficult things is it distorts their picture of God. I jedna od najgorih stvari, najtežih stvari je ta što se na taj način stvara i njihova slika u Bogu. Iskrivljena slika. We don't get children to behave better by making them feel worse. Mi ne udaramo djecu da bi se oni osjećali bolje. Children don't behave better when we make them feel worse. A da, djeca se ne ponašaju bolje ako ih mi učimo da se osjećaju lošije. And that's the iceberg principle. I to je princip one sante, leda. That good behavior comes out of good feelings inside. Jer dobro ponašanje dolazi iz dobrih osjećaja koji dolaze iznutra. And if we add to their negative feelings, then it makes it much harder for them to behave well. I ako im dodajemo negativne osjećaje, onda im mnogo otežavamo da se osjećaju bolje, da se ponašaju bolje. So how do we discipline our children? I onda postavlja se pitanje kako mi discipliniramo našu djecu. We had some interesting experiences as parents. Imamo mnogo različitih iskustava kao roditelji. We started having a naughty chair. A naughty chair, a chair you sat when you were naughty. Aha, da, bilo je iskustvo jedno, znači stolica za zločestu djecu. Bila je jedan primjer takav. My sister-in-law had this and it worked well for her children. I moja sestra imala jednu takvu stolicu i ona je to primjenjivala na svoju djecu. So we had this for our eldest child, our daughter. I mi smo to imali za našu djecu, za našu najstariju kćer.
It wasn't really any punishment at all. I to u stvari nije bila nikakva kazna. You'd say, sit there and think about what you've done. I jednostavno bismo joj rekli, sjedi tamo i razmišljaj o tome što si učinila. But you have no control about what a child thinks. Mi nemamo kontrolu nad tim što dijete u tom trenutku razmišlja. I think she sat there and thought she was a princess. Ja sam mislila sam da ona tamo sjedi i razmišlja o tome kako je princeza. So she was quite happy to sit there and daydream. I jednostavno ona je bila sretna da može sjediti tamo i razmišljati o danu tom. So our youngest child's mildly hyperactive. Naše najmlađe dijete je onako dosta hiperaktivno. You only have to show him a chair and he's just distraught. He's so distressed. I kad bismo tom djetetu pokazali tu stolicu, ono je bilo potpuno You cannot make me sit on a chair for 1 minute. Ne bismo postigli da sjednemo to dijete 1 minutu na tu stolicu. The world will fall to pieces. Svijet bi joj se raspao tom djetetu na komadić. So it didn't work for him. I nije djelovalo. And then we had visitors. I onda smo imali posjetitelje. And we needed to use the naughty chair at the table. I onda smo opet trebali upotrijebiti tu stolicu za zločestu djecu. And the visitor sat in the naughty chair. I onda su posjetitelji sjeli na stolicu za zločestu djecu. And our little girl says, I najmlađa kćer je rekla, so what have you done naughty? pa onda, gosti, pa šta ste vi to loše napravili? You just sit there and think about it. I vi samo sjedite tamo i razmišljate o tome što ste učinili. Whoops. So we learnt. I onda smo mi shvatili. We also learnt to be really clear when we tell our children what to do. Mi smo naučili smo da trebamo biti jako jasni u tome što tražimo od djece da učine. In English there's a word to watch. U engleskom postoji riječ znači paziti. And watch is what you use to watch television. Znači to se upotrebljava kada recimo gledamo televiziju. And it also means to look after something. A to istovremeno znači ta riječ da se pazi na nekoga ili nešto. So we had a freezer that was outside in the garage. We had a freezer where you freeze food. Da, znači imali smo u garaži jednu ledenicu, jedan frižider. I needed to go out there for like a couple of minutes to get something for dinner. I nekad bismo morali ući u tu ledenicu samo nekoliko minuta da uzmemo nešto za večeru. So I said to Nathan, can you watch your little brother, please? I ja sam rekla Natanu, da li možeš paziti na svojeg malog brata, molim te. So Nathan was about 4 or 5 and Joel was about 1 or 2. Nathan je imao oko 4 i 5, a Joel je imao 1 ili 2 godine. And so I went out, came back in. I ja sam izašla van i kad sam se vratila nazad unutra. Somehow in 2 minutes the baby nekako u 2 minute dijete, beba je had pulled a big plant out of a plant pot. Povukla jednu veliku biljku van iz one lončanice. Dragged it completely down the pale carpet. Znači povukla je tu biljku onako sa zemljom skroz kroz tepih kućni. And was sitting at the other end of the room eating it. A mi smo sjedili na drugoj strani sobe i jeli smo. And I'm like, Nathan. Ne, ona je jela, da. Yes, like this. So, Nathan, what happened? I ona je pitala, pa Natane, pa što se dogodilo? I told you to watch Joel. Rekla sam ti da paziš na Joela. He's like, I did watch him, it was very funny. On je rekao, da, pazio sam na njega, bilo je jako zabavno. It's like, okay. For you, watching is like watching television. Da, za tebe je pažnja kao da paziš na televiziju. That was my fault, not his. I to je bila moja greška, ne njegova. So I learned to check with the child. Do you understand what I just told you to do? Znači, trebamo provjeriti sa djetetom da li ono razumije što smo mu rekli da učini. So how do we set boundaries? Kako postavljamo jasne granice? We need to choose a boundary to teach the child. Znači, mi moramo odrediti te granice da naučimo dijete. And we shouldn't just say, don't do this. Znači, ne bismo trebali govoriti nemoj učiniti to. It's good if we actually show them what we mean. Bilo bi bolje da mu pokažemo točno što to mislimo. And explain why it's important. I da mu objasnimo zašto je to važno. And check they understand. I onda na kraju provjerimo da li je dijete razumjelo to. So if we're taking Joel to watch Nathan play football. I ako znači vodimo, ako damo Joela Natanu da
idu zajedno igrati nogomet. And Joel is about 3. I Joel je otprilike 3. We have to godine. tell him, you mustn't go over this line on the grass. Moramo mu reći da ne smije preći tu liniju na travnjaku. This is the boundary. To je jednostavno granica. And this is what it looks like. I to je, ta granica izgleda tako i tako. And it's important because if you go over that line, you could get knocked down by the people playing football. I onda mu objasnimo da ako pređe tu granicu, da je to opasno za njega zato što ga mogu udariti drugi, veći ljudi koji igraju nogomet. And you can get hurt and you will spoil the game. I da dijete onda može biti ozlijeđeno i da može se desiti. And then we check he understands. I onda provjerimo da li dijete to razumije. We're going to walk here. Znači, This is where we stop. This is where we stop. I to je, dovedemo ga i pokažemo mu da je to gdje se on treba zaustaviti. And we show him that. I pokažemo mu to. And then we make it easy for him to stay within that boundary. I pobrinemo se nakon toga da on ostane unutar tih granica. Okay, here's the line, but we're going to play over here, well away. Znači, ovdje je granica, ali mi ćemo se igrati na ovom prostoru gdje je to dozvoljeno. But Joel being Joel, Joel being Joel, so our son would go up to the edge. Aha. He would always test the boundary. A znači, takvo je njihovo dijete bilo, ono bi uvijek došlo do granice, uvijek bi ispitivalo granice, uvijek bi stalo na kraj. And he would look at us with a big smile. Gledalo bi dijete na njih, kako oni reagiraju, smijalo bi se. I need to know whether you mean what you said, Mummy. Reklo bi, majko, ja moram znati točno što si ti htjela reći. So we go along and we say, yes, Joel, that's the line, we don't cross it. I onda bi ona rekla, da, Joele, to je ta granica, nemoj je prijeći. Let's come back here. Samo se vrati nazad. You know, if you get near that line, we'll come and get you. Ako dođeš blizu te linije, oni će jednostavno doći. You'll play much more fun on this side. I zgrabit ćete. A imat ćeš više zabave ako se igraš sa ove strane. So when they can understand the boundary, then we know when they have overstepped it. Znači, ako oni razumiju granice, onda mi u biti znamo te postavke imamo koje smo htjeli. Children will sometimes go over a boundary unintentionally. Nekad djeca nenamjerno prelaze takve granice. We need to recognize when it's just an accident or when they are rebelliously trying to push the boundary. A mi tada trebamo prepoznati da li je to jednostavno nenamjerno, slučajno ili su se oni jednostavno pobunili pa namjerno iz protesta prelaze tu granicu. And it's when we know that they are intentionally pushing that boundary, it's the time to respond. I kada vidimo da namjerno prelaze tu granicu, onda je vrijeme da reagiramo, da odgovorimo. And what do we do when they cross the boundary? I šta u tom trenutku radimo kada se pređu te granice? One family has a really nice phrase that I like. Jedna obitelj je imala jednu interesantnu frazu, izrečicu koju ja volim. And it's, I love you too much to let you do that. A fraza je glasila ovako, volim te previše da bi ti dopustio da činiš to. And that's a really nice way to put it. I to je jedan lijep način kako postaviti. I love you too much to let you do that. Volim te previše da bi ti dopustila ili dopustio da učiniš to. Now when our children have gone over the boundary, we need to connect with them as a relationship first. I kada djeca naša vise na tim granicama, mi ih moramo poučiti kakvi su odnosi, mi ih odnosima našim moramo poučiti da ostanu unutra. They need to know that we still care for them, that we accept them. Moraju znati da i dalje brinemo za njih, da ih prihvaćamo. And we need to respond to their emotions and calm them down before responding to their behavior. I da ćemo odgovoriti na njihove emocije, da ćemo ih umiriti prije nego što oni pređu to. Because if a child is angry or distressed or sad, it's not in the rational part of its brain, it's working in an emotional part of its brain. Jer ako je dijete bijesno, ljuto i nesretno, onda to uglavnom ne djeluje u njegovom racionalnom dijelu mozga, nego dolazi iz podsvijesti. We need to help them calm first. Moramo mu pomoći najprije da se smiri. And if they've hurt themselves, we need to deal with the hurt. Ako je dijete povrijedilo sebe, moramo pomoći da ublaži se ta povreda. It's not easy because usually our emotions are very high as well at that point. We are angry. Nije jednostavno jer obično su naše emocije isto na visokoj razini. We have to learn to manage our feelings too. Moramo naučiti kako upravljati prije svega i svojim emocijama.
But only when they're calmed down can we talk about this rationally. Ali jedino kad ih smirimo možemo na razuman, racionalan način razgovarati o tome s njima. If we try to have rules but don't have a relationship, that leads to rebellion. A ako imamo pravila, ali nemamo odnos, to je ono što vodi u pobunu. So effective discipline. Znači, efikasna disciplina. They need to understand the boundary that has been broken and why it's important not to do that. Budite sigurni da razumije koja je granica prekršena i zašto je važno da se to ne ponovi. And we need to keep our relationship with them close and restored. Znači, mi moramo održavati naš odnos s njima, odnos koji je blizak i koji se oporavlja, koji se ponovno obnavlja. Because if they start to feel alone, they can actually act even worse. Jer ako se osjete usamljeni, onda mogu reagirati još gore. It's not good for man to be alone. It's not good for child to be alone. Za čovjeka nije dobro da je sam, za dijete isto nije dobro da je sam. Even when we've messed up. Čak i ako smo mi tu nešto zgriješili. Think about how God responded to Adam and Eve when they messed up. Razmislimo o tome kako je Bog odgovorio na problem Adama i Eve kad su oni uprskali stvar. He comes in calmly. Bog dolazi na smiren način. He asks questions. Postavlja pitanja. He makes them some clothes. Pravi im odjeću. He responds really calmly. Odgovara na jedan sasvim smiren način. And we can learn from him. I uvijek možemo učiti od njega. We need to pray for wisdom to respond well when our children have misbehaved. Molimo se za mudrost da dobro reagirate kada se dijete loše ponaša. We need to find a good time to talk. Nađimo dobro vrijeme, evo kako piše ovdje, miran, privatan razgovor s djetetom o onome što je pošlo po zlu. And we need to talk to them privately, not in front of their siblings and their friends. I to moramo učiniti privatno, u 4 oka, ne ispred djetetove braće i sestara. Because this shows them respect. Jer to mu pokazuje poštovanje. And they are worthy of our respect. A ono je vrijedno našeg poštovanja. And if we disrespect them, again we're adding more to their distress that will cause more rebellion. A ako ga ne poštujemo, onda uzrokujemo da dođe do toga da bude još više pobune u tom djetetu. And we learn not to ask our children, why did you do that? I naučimo da ne pitamo dijete zašto si učinio ovo ili ono. Because that's a very complicated question and they learn how to lie. Jer to je vrlo komplicirano pitanje u kojem onda oni uče da lažu. Or to make something up. Da nešto jednostavno izmisle. It's easier to ask what happened. Tell me what happened. Bolje je pitati jednostavno što se dogodilo. Reci mi što se dogodilo. And then they can tell you step by step what happened. I onda nam oni mogu objasniti korak po korak što se stvarno dogodilo. So what makes effective discipline? I što to čini disciplinu efikasnom? The most effective discipline is natural consequences for their actions. Znači, efikasna disciplina je prirodan uzrok njihovog ponašanja. So if you eat a cookie before dinner when you were told not to, znači, ako jedete kolačić prije večere, iako vam je rečeno da ne jedete ga, you don't get one after dinner. Nećete dobiti jedan nakon večere. If you stay out too long one day, ako ostanete jedan dan predugo vani, you're not allowed to go out next time. Neće ti biti dozvoljeno da idući dan budeš dugo vani. So the consequence we give needs to match what they did. Znači, posljedice ih trebaju poučiti o tome što će se dogoditi. That takes a bit more thought. A to zahtijeva malo više truda, razmišljanja. But it's more natural how life is. Ali više je onako prirodno u smislu da je život je takav, pokazuje kakav je život. The natural consequence of driving your car badly means you can't drive a car. The natural consequences of driving your car dangerously means you can't drive a car. Aha, znači prirodna posljedica nečijeg agresivnog voženja auta je ta da je bolje da on to auto, onda neko to auto uopće i ne vozi. And if you don't work hard at work, the natural consequence is you'll lose your job. Ako ne radite vrijedno na vašem poslu, prirodna posljedica je to da ćete izgubiti taj posao. So using natural consequences teaches our children wisdom about life. Znači, prirodna posljedica uči našu djecu mudrosti u njihovim životima.
Our children also need to be part of putting things right when they've done something to damage something. Znači, naša djeca također trebaju biti poučena da stave stvari na svoje mjesto, da srede nešto kada su nešto oštetili ili pokvarili. In one family I heard that if one child distresses another child, U jednoj obitelji koju sam poznavala, u toj obitelji dijete koje bi uznemirilo drugo dijete, then they have to do something kind for that child. To dijete onda moralo učiniti jedno dobro djelo, nešto ljubazno za to dijete. Something to repair the relationship. Znači nešto što bi popravilo njihov odnos. And they found that generates much more positive behavior. I oni su iskusili kod te djece mnogo pozitivnije ponašanje. We need to catch our children doing good things. Moramo uhvatiti našu djecu kada rade nešto dobro. Notice all the things they do well and tell them that was good. Primijetimo sve one stvari koje one čine što je dobro i onda im recimo im da je to dobro. Because sometimes our children work hard all day long to be good. Jer nekad naša djeca cijeli dan teško rade da bi bila dobra. They are good 99% of the time. I 99% vremena oni su dobri, trude se biti dobri. And we don't even say thank you for that. A mi ne kažemo čak ni hvala za to. And they make one mistake. A onda kad naprave jednu pogrešku, And then we tell them off. onda im to kažemo. So help them get their life in balance and understand all the things they are doing well. I kako im dovesti onda njihove živote u balans da oni shvaćaju koje su to stvari dobre koje ih oni čine. And find creative ways to reward them when they are doing things well. I nađemo kreativne načine kako da im objasnimo da su stvari koje oni čine dobre stvari. Kay Kuzma is an Adventist that says children should just need 3 rules. Kay Kuzma is an Adventist child professional. Kako? That's a name? Yeah, Kay Kuzma. Kay Kuzma je jedna adventistica koja... She's a child psychologist. Ona je psihologinja za djecu i ona ima 3 jednostavna pravila. And she says, don't hurt yourself, don't hurt others, don't damage things. Ona kaže, drži se na sigurnom, nemoj se ozlijediti, tako savjetuje djecu. But I would reword these because it's important to state what children should do positively. Ali ja bi to nagradila jer ja mislim da djeci treba skrenuti pažnju na ono da oni vide šta je to pozitivno što oni čine. If we say don't do something, ako kažemo nemoj učiniti nešto, our children have no idea what they're supposed to do. Djeca jednostavno nemaju ideju o tome što bi onda učinili. If we say positively, do this, ako im pozitivno, na pozitivan način kažemo učini to, then it's really clear what they have to do and they can follow that better. Onda je djeci jednostavno jasno što treba učiniti, onda oni to slijede. So that's about the shepherd's rod. Some people say we should use a rod for the child. Znači to je pastirev štap, mi kažemo da bismo trebali koristiti štap za našu djecu. But the shepherd's rod was used to keep the sheep safe. Ali pastirev štap je služio da ovce čuva sigurnima. No shepherd would hit the sheep because he wouldn't be able to manage them. They wouldn't obey him. Znači nikad pastir ne bi udario štapom ovcu zato što ga ovce nisu slušale. So the shepherd's stick was used to hook them out of a ditch if they fell over the edge. Već je on služio kao kuka koja bi povukla ovcu da ovca ne padne u provaliju. Or to point them in the right direction. Ili da ih se štapom usmjeri na pravi put. Or to help the herd turn a corner. Ili da pomogne stadu da jednostavno skrene iza ugla. Or stop them falling over the edge. Ili da zaustavi da stado padne preko ruba. We know it's a rod of comfort because we read about it in Psalm 23. I znamo da je to štap utjehe jer smo čitali u njemu u Psalmu 23. And it's the rod that brings comfort in the deepest difficult place. I to je štap koji donosi utjehu u najtežim i najgorim situacijama. So what new ideas have you had today for disciplining your children? I onda kakve smo ideje imali danas u vezi discipline naše djece? I wonder what you'll do with these ideas and how you'll put them into action. Pitam se što vi mislite o ovim idejama i kako biste ih primjenjivali u praksi.
I wonder what the most useful idea is that you're taking away. I zanima me koja je najprikladnija ideja koju biste vi prihvatili. And I pray that God will give us all wisdom in this really challenging task of guiding our children well. Ja se molim Gospodu da nam on stvarno svima da mudrost kako bismo na najbolji način mogli sve te izazove savladati i upravljati našom djecom ispravno. Let us pray. Pomolimo se. Father God, we thank you that you love us very much. Oče Bože, hvala ti što nas ti voliš toliko. And you have guided us with tenderness and love. I što si nas vodio ka pažnji i ka ljubavi. You have been patient with us. Bio si s nama strpljiv. And when we mess up, you always forgive us and bring us back. I kad smo zgrešili, uvijek si nas utješio i vodio nas na pravi put. I pray that as we discipline and guide our children, we will bring them closer to you. Molimo se, Bože, da kada discipliniramo djecu, da ih discipliniramo tako da ih dovedemo bliže tebi. And through our relationship with them, we will guide them closer to your kingdom. I da ih kroz druženje, kroz odnos sa tobom, vodimo sve bliže tvome kraljevstvu. Fill us with your love and give us your wisdom. Molimo te, daj nam svoju ljubav i svoju mudrost. And give us bucketfuls of patience. I daj nam pregršt strpljivosti. And thank you for hearing us. I hvala ti što nas slušaš. In Jesus' name, amen. U Isusovo ime, amen. God bless.